बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज़ वालों की कि उनके लिए फरवरी 2026 कैसा रहेगा। माली हवाले से बात की जाए तो ये वक़्त उनके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशकिस्मत साबित होता हुआ नज़र आता है। अलबत्ता इसके साथ उनके अखराजात में भी इज़ाफ़ा होता हुआ नज़र आएगा। जहाँ माली हवाले से बेहतरी आती हुई नज़र आती है, वहाँ बेजाए अखराजात की वजह से मामलात जो हैं वो ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का शिकार हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो बेजाए अखराजात आपके लिए कोई ज़्यादा मौज़ू नहीं, क्योंकि आइंदा आने वाले वक़्त में ये आपकी हैबिट जो है वो मामलात को ज़्यादा ख़राब कर सकती है और माशी हवाले से तंगी का सामना भी हो सकता है। अलबत्ता इस वक़्त अगर हम सिर्फ़ फरवरी की बात करें तो फरवरी के हवाले से, माली हवाले से कोई ऐसी तंगी आती हुई नज़र नहीं आती। अलबत्ता आपको चाहिए कि अखराजात को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें, ताकि आइंदा आने वाले वक़्त में कोई आपको ज़्यादा तंगी का सामना ना करना पड़ सके। इसके साथ अगर हम आपके अज़दवाजी मामलात की बात करें तो अज़दवाजी हवाले से जो है एक बेहतरीन वक़्त है। शरीके-हयात के साथ ताल्लुकात में जो है वो बेहतरी आती हुई नज़र आती है, बल्कि शरीके-हयात के ऊपर जो है वो अखराजात भी होंगे और दोनों जो है वो सैर-ओ-तफरीह पे जाना या कोई छोटे-मोटे प्लान बनाना या आउटिंग करना, इस तरह के मामलात भी काफ़ी इस महीने होते हुए नज़र आते हैं। एक-दूसरे के साथ जो है वो तोहफ़ का तबादला होता हुआ भी नज़र आता है और ये माह आपके अज़दवाजी मामलात में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी और आपस में मोहब्बत के बढ़ने की तरफ भी इशारा कर रहा है। इसके साथ अगर आप जो है वो औलाद के हवाले से कोशिश कर रहे थे, तो उसमें जो है वो थोड़ा भी मज़ीद टाइम लगता हुआ नज़र आता है। उसके हवाले से कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं है। और इसके अलावा जो वो लोग जो बुर्ज एरी से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन जो अभी जो हैं वो कंसीविंग के स्टार्टिंग मराहिल में हैं, उनके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। उन्हें चाहिए कि इस महीने जो है वो हस्बे तौफ़ीक बड़े गोश्त का सदका दें या कोई जानवर वग़ैरह ज़िबा कराएँ। क्योंकि उनके मामलात में भी जो है वो कोई ना कोई परेशानी या रुकावट देखने को मिल सकती है। तो ये सदक़ात वग़ैरह इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी लाने का बाइस बनेगा। बुर्ज से ताल्लुक़ रखने वाले अगर कारोबारी अफ़राद की बात की जाए तो ओवरऑल एक बेहतर वक़्त है, लेकिन आपको बताता जाऊँ कि इस महीने जो है वो सैटर्न ने जो है वो मूव करके एरीज़ में आ जाना है, तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है। ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा जो है जिसे हम कहते हैं साढ़-सती का जो है वो ज़्यादा नेगेटिव टाइम पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है, जिसे अमूमन ढाया के नाम से भी जाना जाता है। तो इस हवाले से आपको बताता जाऊँ कि आगे आपने लॉन्ग टर्म में जो है वो सैटर्न का सदका जो है वो देने की अपनी हैबिट बना लेनी है, ताकि इसके जो है वो नेगेटिव असरात से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सके। उसमें आप जो है वो कोई भी काले रंग का कपड़ा सदका कर सकते हैं, कोई काला जानवर ज़िबा कर सकते हैं, कोई काली दाल दे सकते हैं हफ़्ते वाले दिन। ये इंशाअल्लाह ताला सैटर्न की नेगेटिविटी को कम करने का बाइस बनेगा। फ़िलवक़्त इसके जो हैं वो नेगेटिव असरात इतने ज़्यादा आते हुए नज़र नहीं आते। अलबत्ता आप देखेंगे कि जैसे-जैसे टाइम आगे जा रहा है, आपके कामों में रुकावट और जो है वो ख़ाम-ख़ा की जो है वो टेंशन वग़ैरह जो है वो छोटी-छोटी बातों की आप वो लेना स्टार्ट कर देंगे, तो ये उसके असरात का ही नतीजा होगा। तो लिहाज़ा आपको चाहिए कि ये सदका जो आपको बताया है, ये आप देने की रूटीन बना लें, तो आप सैटर्न की नुहसत से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकते हैं। इसके हवाले से अगर आप मज़ीद रहनुमाई चाहते हों, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी राब्ता कर सकते हैं। और इस हवाले से अगर आपको वज़ीफ़ा बताऊँ, तो वो आपने पढ़ना है या अल्लाह या वारिसो या हलीमो। ये आपने जो है वो 1 से 1 दफ़ा वज़ीफ़ा पढ़ना अपना मामूल बना लें। इंशाअल्लाह ताला आपके मामलात में काफ़ी ज़्यादा आसूदगी पैदा होगी। बुरजमल से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाज़िम पेशा अफ़राद की बात की जाए, तो उनके दफ़्तरी मामलात में तनाव पैदा होता हुआ नज़र आता है। उनके लिए जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं जिस तरह से बाकी लोगों के लिए हैं। ख़ुसूसन जो है वो काम वाली जगह की बात की जा रही है, ख़ुसूसन उनसे जो है वो बॉस वग़ैरह जो हैं वो अक्सर जो हैं वो नाराज़ वग़ैरह रह सकते हैं, या उनके जो हैं वो अपने सीनियर के साथ जो है वो इख्तिलाफ़ात पैदा होते हुए नज़र आते हैं। तो लिहाज़ा आपको चाहिए कि इस अरसे में जो है अगर आपके कोई इख्तिलाफ़ात डेवलप होते हैं, तो उसको जो है वो ज़्यादा हवा देने की कोशिश ना करें और ना जो है वो ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स में जाएँ। बेहतर यही है आपके लिए कि आप खामोशी से जो है वो एक नेगेटिव टाइम को जो है वो पास ऑन ना करें, ताकि जो है वो इस तरह के बड़े फड्डे से जो है वो आप बच सकें। इसके साथ वो लोग जो नौकरी स्विच करने का सोच रहे थे, तो उनको भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात देखने को मिल सकती हैं। उन्हें कोई बेहतर जो है वो नौकरी मिलती हुई नज़र नहीं आती। कोई जो है सेम अपॉर्च्युनिटी की जॉब या कोई लो अपॉर्च्युनिटी की जॉब तो मिलती नज़र आती है, लेकिन अगर आप कहें कि कोई आपकी बड़ी छलांग लग जाए या कोई जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाए, तो इस तरह की जॉब मिलना ज़रा जो है वो मुश्किल नज़र आता है फ़िलवक़्त। यानी कि कोई स्टेटस जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ नज़र नहीं आता। अब अगर हम बात करें एरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की सेहत के मामलात के हवाले से, तो सेहत के हवाले से कोई इतने ज़्यादा अच्छे मामलात नज़र नहीं आते। ख़ुसूसन वो लोग जिनको पहले ही जो है वो मैदे से रिलेटेड इश्यू रहते थे या पित्ते से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे या पित्ते में पथरी का मसला था या इसके अलावा कोई आँखों के अमराज़ थे। तो ये 3 कैटेगरी वाले लोग जो हैं वो ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए नज़र आ रहे हैं।
اس مہینے جو ہے ان کو زیادہ احتیاط سے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھانا چاہیے، یا باقی معاملات میں بھی کافی زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر آنکھوں کے مسئلے تھے تو اپنا اسکرین ٹائم جو ہے وہ ریڈیوس کرنے کی کوششیں کریں، اور بھی اس طرح کے جو ہیں وہ معاملات کی طرف جائیں جس سے جو ہے وہ آپ کی صحت پہ زیادہ افیکٹ نہ آئے، کیونکہ فروری کا مہینہ جو ہے وہ صحت کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ آپ کو اچھی نوید سناتا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان لوگوں کی کہ جو کرپٹو کرنسی، اسٹاک مارکیٹ یا انعامی اسکیموں میں جو ہے وہ پیسہ لگاتے ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ اچھا ٹائم نہیں ہے، بلکہ آپ اپنا پیسہ مزید پھنساتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی اگر منافع آپ کو ہوتا بھی ہے اس ٹائم پیریڈ پہ تو وہ بہت معمولی نوعیت کا ہوگا، یعنی کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو آپ نے پھنسایا پیسہ، اس کا کوئی اگر آپ نے فرض کر لیں کہ آپ نے جو ہے وہ ₹1,00,000 پھنسایا، تو اس میں سے صرف آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ تھوڑی بہت ریکوری ہوتی نظر آتی ہے، لیکن اوورآل اگر ہم بات کریں تو وہ چیزیں مزید خراب ہوتی، مزید پھنستی نظر آتی ہیں۔ تو کوشش یہیں کریں کہ اس دوران کوئی بھی جو ہے وہ بڑا وہ قدم نہ اٹھائیں یا بڑی سرمایہ کاری اس حوالے سے نہ کریں، تاکہ کوئی بڑا نقصان آپ کو نہ ہو، کیونکہ اگر آپ کو کوئی نقصان ہوگا تو وہ ایک دم بڑا جھٹکا بھی لگتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو لہٰذا محتاط طریقے سے رہ کے جو ہے وہ کام وہ کریں تو زیادہ مناسب رہے گا، بلکہ ہمارا مشورہ تو یہ ہے کہ اس مہینے جو ہے وہ اس طرح کے کاموں میں نہ ہی انوالو ہوں تو زیادہ آپ کے لیے موزوں ہے۔ آگے آنے والا وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر ہے، وہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اس ماہ جو ہے ایریز والوں کے مزاج کی بات کی جائے تو اس ماہ جو ہے ان کا مزاج اکثر جو ہے وہ زیادہ ہائپر ہو جایا کرے گا، خصوصاً اپنے جو ہے وہ بہن بھائیوں کے ساتھ یا رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے وہ اکثر انبن یا لڑائی جھگڑا جو ہے وہ چھوٹا چھوٹا ہو سکتا ہے۔ بات زیادہ بگڑتی ہوئی نظر تو نہیں آتی، لیکن یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے وہ اختلاف رائے یا بدمزگی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے، خصوصاً ایری سے تعلق رکھنے والے اگر جو ہے وہ ایج میں چھوٹے ایج کے ہیں، 18 یا 20 سال سے کم عمر کے ہیں، تو ان کے لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ زیادہ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں سب سے بہترین چیز کی، تو اس مہینے جو ہے سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ آپ کے لیے شادی کے حوالے سے ہے۔ اگر وہ لوگ جو اپنے لیے شریک حیات کی تلاش میں تھے، یا جو ہے وہ کہیں رشتہ بھیجنا چاہ رہے تھے یا کسی کو پرپوز کرنا چاہ رہے تھے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ کافی زیادہ ان کے لیے بہترین ٹائم ہے۔ انہیں چاہیے کہ اس مہینے جو ہے وہ قدم اٹھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ انہیں پازیٹیو رسپانس ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کہیں اور بھی رشتہ ڈھونڈ رہے تھے تو اس مہینے آپ کو جو ہے وہ خاطر خواہ آپ کی مرضی کے مطابق رشتہ ملتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اس سارے معاملات میں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اگر کوئی بھی آپ کو بہتر اپرچونٹی ملتی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ نے التوا میں نہیں جانا، کیونکہ لانگ ٹرم میں اگر ہم دیکھیں تو وہ ذائچہ بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کر رہا۔ اگر کوئی آپ کو بہتر اپرچونٹی ملتی نظر آتی ہے تو آپ نے جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ شادی کی طرف جانا ہے۔ آپ نے اس کو جو ہے وہ ڈیلے نہیں ڈالنا کہ ہم اگلے سال یا سال بعد جو ہے وہ شادی کر لیں گے یا 2 سال بعد شادی کر لیں گے۔ اگر آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے تو آپ نے اسے فوراً جو ہے وہ گریب کرنے کی طرف جانا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپرچونٹی مل بھی جائے گی۔ اب اگر ہم جو ہے ایریز والوں کو جو ہے وہ آخری بات جو ہے وہ بتاتے جائیں، امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے، اس مہینے وہ آپ کی آمدن جو ہے وہ بڑھتی نظر تو آتی ہے، خصوصاً کاروباری افراد کی، لیکن جو ہے وہ آپ نے اخراجات سوچ سمجھ کے کرنے ہیں۔ شریکیات پہ تو آپ کے اخراجات ہوں گے ہی ہوں گے، وہ آپ وہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آپ کے اخراجات ہیں، شریکیات بھی ہوں کہیں بھی ہوں، تو آپ نے انہیں کنٹرول کر کے کرنا ہے، اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیونگ اپنی لازمی کریں، جو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر میں جلد ہی جو ہے وہ کام آتی ہوئی نظر آئے گی۔ آپ جو ہے اگر ہمارے ساتھ لنک اپ رہیں گے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں گے، تو آپ کو پتہ لگتا رہے گا کہ یہ چیزیں جو ہے وہ کب اور کیسے یوز ہوں گی، لیکن آپ نے اس مہینے اپنی سیونگ کچھ نہ کچھ لازمی کرنی ہے، اور وہ آپ کو آئندہ جلد ہی وہ سیونگ کام آتی ہوئی بھی نظر آئے گی۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔